beri kita ikut. 2 hours later. Misi. Oke ya. Paket. Paket. Kue. Ibu Dian ya, betul? Iya, iya. Hah? 60. Ibu. Ah, Bapak. Ya, lunas, Pak. Ya. Sudah lunas. Betul? Ya, makasih, Pak. Asia. Oh. Hah? Lebih 35. Oh. Ini sih ada Iin. Sama Mang Iin. Hah? Oh. Ya. Dari mana? Bayar ya, atau COD ya? Hey. Sebentar ya Bang, soalnya itu ada pasien. A few moments later.